Good morning, Gambia. Salaam alaikum, Gambian Olu. Good morning, all Gambians. Nkai ko carte fa le ke kan ko le bina ke kan sai mo be duwala nga mo be duwala be nyanto fintin la mo le ka ko na sewo ko le bina banko ka al mo kala kila hormo kando banko dunia kono fuarol wolle ka masalondi fuarol le carte fa masinalo wo fuarol to sa na le benta danke na jinda ko alanga finti na mol tombo wata alamda sobeate de akana ke tulungote kando sa social democracy ay mona nati sobeya alonke tulungda mad kando ngajebe ndasi de touré mbal konton na ngadi jebe nyaami ning carte fayo nata banko kan Special Gambia Patiol findita rally sita mombe dawranding isel hajo bulaje marse sorong martal sel bartal bay marsen karla le marsen karol bay ko be mom mune sablaje ta rela kelekele luwas mole findi 95% UDP ise findi yata kartela donc be kila ko be kila do mo kila ko be kila very good iso dorje lote ko sayo kai UDP abe ta da feren nin pati do fana findi ta min kita komin ABRC o rembolti ni hada ma dewol je iko rembo kai rembo windale abantale itel kambe banko ding kam molla siale jube rari lungola wonte rari lungo mu kulati mu yalo ko mo findi say tata rari la duye parti support woto nin carte fa sida wala mo ko bandulat carte findi carte fa nene fon ni last election general election o kilo coalition le ya jambe agents bari momi yekarte fay o mol be ko na man tambe 45% la ya la mol ko ne modi yikamre tumbo wala mo problème modi ka ba be winnale di same as UDP nin nyimo mbega findi kata rarila more than 90% hada madon siata bar carte fay lu ngumbala hajo bulala kata carte fay bare kele man na mol kama kada carte fay wala taxe man na mol kama kada carte fay wala don ta kele carte fay lu wala dulato kile do ko bula kata marché bula o kata hajo bula kata carte fay just 1 hour 2 hours no ka fala nyo ka UDP ya betale hey nyine kata jawara la wato la 1977 general election NCP against PVP. Sirfudi ba carte fayo sita da sirfudi ba nan abodan bade boate da feri wala dunda ba jun sa de kono ngala moto sika sant ne hada madde moje ite bilifula Serekunda Birkama Kunjuru sate ba kambe kono ne ndara masa no to ngondam taxi driver volti e kan luwas len kata fo bolon kono dawda ite kiang badibu e nyomi everywhere e ko luwas le bari o mume be ndema believe nga serfu di ba fam fodo ka ko mande fa ko congratulation serfu di ba fa na lo ako ndadiba nimu mbelo na bango kan ndema be laje na koto bulo sakila wala ba wienna adon ayola ala koto ayola sakije ba na ta wienne defen da ta wienne bari NCP la momi findi de la rally la momo nyaaje mo kam se fadi baye no windale hadi hake mola siya kamala
85% PPP la molu mulfinda just few bare PPP la sécurité muneti carte fa be ko sama idiyamata radiolto PPP la mo mondi ni ayatara ko PPP la support be carte fa bare NCP lo 90% of be kono just only 45% don't make carte fa. This is a winning point. Ajibe kansula carte fa da madama birkama kono ne moji buda hada badi moje UDP mo sa mera ko hani siran cling pate do ta bi na namagi UDP sample of finta wala adu kunu ko ne molije isa fa ko hani ngado moje fa ka ko hani bandala fere bandale UDP a betal kunu mo ba fola baro ma enough de mune importanta fendiere rek de sa jolong wala mu fati tay ale fati hey nderba tuba mu de den ma ki jang ita mo jele be do ko be darilla barni ka de fa lu mo sida hani mum be sa ta ne ko e ko mandre ko be carte fa la ise pousse sa me la carte fa wala ke sot yenyi mum beje be do ko no sama e kunun teng biringa patio mul beje ka finde tendi wol mul be ko no be carte fa ja tambila 35% la o 40% indom bebe siri be la hajol bari kada ka dol ka mo mala kada ka te fam fay ila hajo bulaji ñina mo problème de Afrique su pensar Gambia ni wala continuer da lum kili ngal baji la rom passé no e Gambia ba go mara ñaadi because iba fala ko ha radis ta mosiata rari mosiata le hengo ngo kabe winnale ni de la o rari molo 95% findi da radi la only 45% le carte fay atele mu ya tel oppose wala mo hana mum bebo rembo bul for example rembo lo maro fo jimano fo woje jallo lo fo jimano wala pati mum boto mum yo support Gambia modern 50% don lo support boro 50% don be carte fay sai jimano binta ha o jallo misal fe o insaf rembo o maybe pati do la mol mulia support Gambia mu mebe kon maybe 50% sai wo 50% o mulio mari support o opposition mo support o be na carte fay sa ni 95% o UDP something like this pati ba mu yano ko ga challenge wolo pati ba mu me mu be findita only 45 don le carte fay o mul be kon di ma win you know PPP la sécurité Gambia for 30 years e kam lo bala le rali ke si SCP rali ke wué ko mo le jurmi million mo le finti bar carte fay o wala kana ko findindi PPP la support mano be a bere carte fay tolong e go hawe e carte suñale ko suñade ka fayde nte se de tore na kurbo molu man carte fay 1977 ngo ndel winter fa bal ngalla fo 12 kulo yara fantan damande woni mi so do wala na hanabi yara fantan damande maybe ndel ñon 1000 wala lo si ba ko hala manta kana hape kana fa matande surtout be bintale the same wala be Africa kono special Gambia yenyi mo beje ka finita na ni tendi mula carte kon half of it ibe ba carte fay so ñine mo ko din mo moy mo support e ko ñi mu kala ntele ñi pate kala support findi carte fay ne ma fay abeta kala ko di mu yalla ko ida fa surprise le ta animi so comme SCP ni so se bolé mari le fodu ne wa abdu kay mi jada na candidato kande fay be ko sama dar tinya do fa ne da world mba ko gradlet lambe donc ko be kala ngoye be bindale because moto o jela abdu karim jada support so jela kam me bango ko ko abdu karim jada abe fella neba
bari yar ban carte que sur fayo wala mu to ñaat carte que sur fayo wala mu to ñaat de ñen do ngon ni la radio don ni fonko on defendi de o mu joso o mu parti la de parti carte fayo mu koti mu yalonga is more important than anything ha ñin do be ani ñim realite ñawandiro tan bi ko be be keltende what different you just enjoyments mumu kuoti kande keso wo ka nyobute wala kande ne mo bude kate han kilin le itele ada so what important bare yi mo be je be mo bim findaden ngo kansula kata fa mo tam san den ntene ma mirai mo ne jama me mirai ne hada ma di biri kama wala ko den la ko den ko ba ko serandor se yudi bisa dang 62 sisilla hani daga bra do ka fa 100 do ka ba belta bare akhina nyaadi le do da fa siran mo wan saba UDPS rejeto 62 so ni wala continent iba jena ko pati nyom ga pati ba agents wrong passing to akela ya me ko wi ira me ko wi rambo wi pati ndindo effectivement oji jallo fo ka Halifa Sallah o do even anayi pati ba bude pom mo be jangali ko haye kate soñala ta man soñati woyo mo talolo pasa 50% do min sodo wole ñin 100% bude kandu 45% do le kate fay ñin pati ba ñin pati ndiwolo wole mu me bele kate fay so this is the fact mo nyata min mon kela ne pati support le carte fay jede ne ma fay mum bina kala ni mi sulu katara ji odro tanki bere woji an limbar sidi tude mbal ko man na sol sima bande ke jar kendera kambe ban ko jingolu almar kandala almar kandala mun be ko do banda an man be sol si jamba na jar kendela na den ko mi de bango ka alma kala alma tangala ma sibalo bango kan na nyaton golu alo mare ala bango sambo so ne yebulu mo mun de la kayro de kambe bango kan ala me ala sindi par nin na kayro te bala ala kan sindi mo mega abadan kambe bango kan ana dingolu alma ara al ratan kul kaliye alma ala en beso si jambara ani jata kenen ne harje firim bala dingolu aro mari ala me keda kutide dingolu ti e loye alfal tambe alfal la ye bango mota ya mara kayro ko assalamu alaikum sidi toure mbal kon don